ما کجان شکایت ای باباجان 88 دارم میگه خینا برگادیره اگر کار نک میگه کار میکنی بیا بر تو با کار کن تی با پاسرینی 10000 بیچاره کامغلا میگیری باباجان در رود نور نمونده نور اچکاوینی سوما پختو زادش پاشاتا کو دا پیش باز دکن نگیزینن کو دلی جیگری من اخوانو میخدا خدا در جوگای خوابم زنی مردک بردی گویدیه در جوگای خوابم برد زنای مردم دخترای مسلمان هم ببرم نگویم ای گفتم بداره نهدیه را کسی جلال زده سای هیچ در روش گفته استای در روش هنگاری گفته گابا همجا بروی همتا میکشیم ویدیو امروز حیات مهاجر نیست ویدیو امروز خبرهای پادلانسکی نیست آنتی دجال نیست نووستیه برای چه خاطر نووستیه به خاطر آنه کی کانفلیکت ما به خاطر اگونجا به خاطر آنه کی جنایت رفته است در اینجا جنایت شما میتونید که در شرکت شفافرما با پروموکد اسم شریپوف به پول رفته هجامه مساج و فیتابوچکا کنین میرای پشتاکو تمیمولا پوهو تمیمولا و همچون دوران داروهای گیاهی مرحمت ای برادرای عزیز پوچکا ایس نامید چوده عصری 21 حساب میخره یکمش سنگ گرده را به یگون در میرزونه خون رگ نمک چیزی که نباشه در گرده همشه به یگون در میرزونه فیلتراسیون گرده را نظم میکنه خنکیش هم میگیره گردش خون ساز میکنه و یک بسیار فایده دیگه داره که وقتی خوردن با میفهمین که برای چی این چوده عصری 21 بوده همچنین این با خوندن آیات های قرآن کریم تیار شده است و حتی شما خودتون میتونه که در همین تنش بخونین زنگ بزنین بزنید در ویدیو یکم درباره همین جنایت گپ زدیم که برادر دلیر برآمده سخن کرد و ما در همجا گفتم که دوام امروز با پگاه نیم سال یک سال میشه که ما چشم شما را باز کردنیم بازم پیدا میشه و آدمایی که نمیدونن بالای چشمشون خیلدک گرفتگی حق از بوتیل فرق کردن نمیتونن راست دیگه بعضی وقتا غمگین میشه برای چه خاطر آدم سفید از سیاه فرق کردن نمیتونه همین قدر غمگین میشه که از جهت تفکر بعضی مردم و حتی از برای این ما ذکریت تلگرام کانال شدم تا که برنامه‌های ما در همونجا یک سری کلونی همین مسئله رفته است که چگونه آدم میشه که حق از بوتیل فرق کردن نمیتونه سیاه از سفید فرق کردن نمیتونه بله میشه و مومنتایی که آدم دل مونده میشه لیکن با من میفهمم که از جهت علمی من این کارو میدونم برای چیه باز خدمت به دست میگیرم و باز به خاطر همون برادرایی که میفهمن عقل سالم دارن به خاطر شما من میبرم با صحبت میکنم سلام علیکم شما ده محمد شریف هستم با شما و اون آدمایی که سفید از سیاه فرق کردن نمیتونن اون آدمایی که در ویدیو پیشینه اینای کامنت رو نویسوندن برای شما ماوری بلاگر حیفای برای شما دلیر وری آدم حیفای که دیوانش برآوردن حتی شاعرم در این باره گفتگیه که از بعد نهاد چشم نکویی تمام دار کوریزی ما در آمده بینا نمی شود برآوردین ویدیو را تماشا کردین این برادر گپ زد حتی سخنهای مادرها را شما در ویدیو دیدین در پریمو افیرشون رفتن دودوی کردن در پریمو افیر ما وارد شدم قطع جبر دیده ها بازپرسی گذراندم و شما دیدین ما سوالهایی دادم که میتونستم بجقمشان و نموندن آدم شعورناکدار در همین مومنت میفهمید که کی گناهگاره کی جبر دیده دهم اینمی آیله که گرفتم بود دهم چیسلا یاد 3 روز دهم چیسلا 3 روز پیش نمیشه واپا خوار این روز 23 مای خانچوک تو را گفته است دهم با تو چی پرووکاسیون داری خانچوک ما خطیش گپ زنم بای دادی باباجان الله خورد لیکن شما با کدام عقلتون پریمو افیر تماشا کردین پریمو افیری که ما 6 ساعت کردگیم شما باز در همون جا نویسوندین که تو فلان بهمدان دکازات کردن نتونستی اینا شروع نر رفتن دکازات کردن شروع نر چی را دکازات کردن سوال دادم جواب دین چی را دکازات کردن شما در ویدیو تماشا میکنین ویدیویی را که صورتاش ما در ویدیو پیشینه نشون دادم ویدیویی را که پیش از افیری لنگولی بود پیش از آنی که اینو به سر اون زنا را رفتن شما بینین که این دخترها خودشون چی میگن یک خبر کوتاه برای مردم مهاجر و تماشا کنین که ما میبینیم باز درش چی میگین حجت‌های مهاجرتی را از نو کردن در کار فکری دراز نکنین روش هست پیشنهاد میکنم گذشتن سرحد مسکو قزاقستان با ماشین‌های زمانوی کیا کارنیوال راننده با تجربه به خطر شما در راه و گذشتن شما را در سرحد کفالت میدهد از سالن کشود کیا کارنیوال سبب براحت رفته آمدن شما میشود گذشتن سرحد با این شرکت تیز و آسان میشود چون که قانون قاعده‌های را میدونن که سبب مشکلی شما نگردد کاری مهم به فردا نگذارید شما میتونین که عین زمان زبرانی وقت کنین و
вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. Криминали расследованиҳое ки ман мекунам барои зеб нест, барои шавқ нест. Ма дар уҷа чунин одаморо дарс метиҳам бибинанд допрос чӣ гуна гузаронда мешавад. Барои чӣ хотир одами ҷабрдида дар назди ҷинояткор истодагиай аз ӯ сухан мепарсанд. Чӣ гуна шумо бовар мекунед ба он суханои ин ҷабрдидаҳо ки дар тори сар шонхиди ҷинояткоро истодагиянд ва чизе ки хостесанд ҳамун гапҳоро гуфтесанд ва албатта ки чизе ки ино хостанд ҷабрдидаҳо ҳамунро мегӯянд. Ба куҷотон шумо фикр мекунед ҳамира далил қабул мекунед. Ман ҳоло дар ин видеото шумода нишон метиҳам видеоеро ки суратоша шумо дар барномаи пешина дида будин. ва ҷабрдидаҳода ки дар уҷа мара дар прямой эфир ҳатто дашномам кардан, қатим сахтам гап зан, ман айво хафа нестам, чунки ӯо маҷбур буданд. Уно агар аз ин ситуатсия бароянд ҳатман баромада занакиро ки нисбаташ суханои қабеҳ гуфтанд аз унам бахшиш мепурсанд, аз манам ва ҳатто раҳматам мегӯянд. сиёнкаи ҳамун дехтаре ки дадаҳаш додаю будада тишкада ки ман дар ютуб мепартом ваям сиёнкара фирид бу духтарам гиря кард. ҷура ман нафаҳмидим ӯ корхонаи шумо ё силтавхонае ё ки духтаруро мебарен танфурӯш мекунен ё ки бригадир шиден даъват ба пастел мекунен мегӯеншон наген за пикат накардӣ ё ки открита чӣ хел гап зиса ман ҳамин хел мемонам, ҳамин хел мемонам, чунки баъдан мебироен гап мезанен, баъдан мебироен и хел набуд, ухи карда дигар хелеш чӣ хеле ҳаст ҳамон хел гӯш кунен. ва марчен ҳамон одаме ки дар видеои пешина гапҳои задем ки шерои нарафтан да казат кардан натонистӣ тӯҳмат кард дигар марчен дар ҳамин видео хитон аз пеш хитон бидроен бахшиш пурсен барои суханои пешинатон гуфтанд. заненшон он бечора казадан ба худо ака ман видеовизиф дидам айдаҳайн дихта хун рафтесай ва аллоҳ қасам хун рафтесай. ман чизе ки бадти чишми хирм дидам. ман намедонам хун айкҷо пайдо шидагиай. ин бародар мегӯяд ки ман задагӣ нестам, неки ман специалисте дорам акаҷон ки мерам 6 моҳа вали каданшаам камерош мебурорам. ягон иш нест радной. Просто агар там бара зада боши ака хоб бес. Короче ози иш қилиби кора акаҷон мана тизугумам мезанем ҳами модар гӯй мекуна гап мезана исни гап чиай. модара гӯш мекунем модара айбозӣ мерорем меравам ё мардум ози бисёриёт мегӯянд ки бо ҳамун записай кани далел тоқат кун далер бес зук табзани акай 25 олхаш гап зана ба он зана гап акай امروز راجعم اویلو کشید همه اهدیه همه اول همه کینو همه دختره کی همه اکتریسیگی مینه همه اکادمیک ویدیو کار شوا پراستیتوتکاگی تیپا فهمش کرده هم خیلی کار شوا بگیه ما را با همسایه یک مادر دیگه گفت یک دختر هسته همه التماس یاردمش کنه در گروپ قشلاق مو من هوای رفتم ای چون گیجو گرفتم آوردمش چند بار کار کرد این همه قطعی پتکلوچه چید قطعی هم آدمای کنفلیکتی آدمو کار کرد سر توی سر چید کارش یک بار هایش کردم بسته نویدش کردم دو بار هایش کردم بسته نویدش کردم سیم بار کار چگریم و سری برگشتنا که قطعی دمه گفت زنه من خوی ها تو هم میزنم این هم خیلی گفت نگفتم آی گفت همین روز خویل گیری اومد گفتم احدیه بیمری سفت خم کنی کار کنی تا همجا نگفتی مرا ای گفت سیگار تنوبت کن ایسکلا ایداستش گرفتم هنه بیرم قصونش کردم من اینه بخواه کار کنم بسیما باشویدی حال بی یاد باید بسیم خب کنین بسیم خب باز میگه سامان استوال میتن خب کن بسیم خب ویدیا نکرک کنم خب کنین خب کن برای چی به هیچی زده که خونتا نداد مقصد گفت بیا بریم حتما خون چی بود که زیستی نشه دروغ چی اینا سلام علیکم با همه نایجا اکای سای جلال خیلی ما زوگ ما هوی کدما نکشمو محکم کن ما گپ زنم امی دخترک در خونه ما کوارتیران تای بود در جا قطیما هم کور کسته مورا اسکلات ولید کگیان یک قریب 26 ولید کگیان 4 دختریم و ولید مو کگیان
мали и кор нобути кор просто и кор проблема несай я дар баста я дар гавуя мо барои кор гам намезанем ҳозам бегаям темара гам мезанем мо рафтем оилгирӣ ба очра рафтем оилком нагирифтем ҳамуҷа рафтем мо даро пластикан овоз намеоя мо ба худо дига нашнавидем чӣ гап буде пасон омадем ҳами духтар рафтем ки акай сайҷалол чӣ ба задид гуфт ки мара мега хишрӯ шуда гуфтем бар падарат налад нега марам тай гуфт ки ҳадия хишрӯ шудай нигар ки гуфта хишрӯ шуда гуфта бар падарат налад ана кол гӯш ка ака биё ман иша бугум ака ина баъд ба эмонум қасам мехӯрам гаштам нигоҳ кардам ака ман рӯи худо гамезам на рӯи шумо на рӯи духтар ман ай худо метарсам чизира ки дидам акай сайҷалол ман ҳақиқатам мегӯям барои ман худо метарсам гаштам нигоҳ кам кем та ҳуҷ кадию задӣ шапидиш ай гуфтум будаен аҳдиян акай сайҷалол задестай дар руш гуфтестай дар руш алол задестай ҳеҷ ка дига мардак намедурад ҳаямуҷа давидем ади қапидим така гуфтам наза зани мусофира зани духтари ёшена ҳаму дирани вехта аяму камеро ҳастан ака лава не ки акай сайҷалол гӯш ко акай сайҷалол мара гӯш ко биё акай сайҷалол акай сайҷалол кери бача қасадка акай сайҷалол гӯш ко акай сайҷалол бе акай сайҷалол хапка акай сайҷалол ман ҳамаи шуморо гӯш кардам ман акай сайҷалол ҳамаро гӯш кардам ман дар ҳамиҷа ягон чиза пӯчо бо гуфтестам шумо ҳам ба мара яген и духтарам ба мара яган акаку ҳай вақте ки ҳамҷа задиш ба шатаку дар пеши бахш дакшанда ки зинаку дили ҷигари ман ехбану мехудо хазам бала мехудо биё ака базантало хазам хикити ҳамина назада ҳама гардан парданиш сияй вақти қафачақиш кардӣ акай гираки кардидум бурем бигирен ҳамун духтарай телефояму бигирен гуфтум мо хамор успед накардам ки дига телефонма биброрум камера кино бану меалоқасам алоти зади куди гӯя дар дили ман зади ака бану меалоқасам агар акай сайҷалол мардак бошӣ акай сайҷалол гӯш ко мардак бошӣ ай худо бутарси задан табакала буги анами гапа диди виновата қасам намехӯрам man meram kırmak düşünüyorum ne ki ma korban bekliyorum bratan. Family من تنگ گپ میزنم چه دولت میزنی کرد سیون کش کرد بگو محمد نقب دیدی نوز گفته پلیسی خوبه دیگه چیکار کرده بگو در جاگای خوابم زنی مردک بردی گایدیه در جاگای خوابم برد زنای مردم دخترای مسلمان هم ببرم بگویم دروغوییم من نزدم میگم اکنون چی میگن؟ اکنون چی میگن؟ قدی تماشابین گپ زدستان برای چی خاطر؟ برای اون خاطری که اونا ماده هیچیان، اونا ماده خیلی موسران خچون. دیدن که قدیم صحبت کردن در میترسن چخیلی سوال میگریزن. چی لنگولیش، چی ماماجانش، چی اوناو آدمایی که داو اسکلاد بودن سوال میتونم چخیلی سوالا میگریزن. در یک افیرش 8 ساعته ما یک خدم توقع قدی انمی قدر آدم گپ زدگیم. که حتی دلیل دیوانه برآوردن دلیل بردن به خاطری که مجبور بود از گپش تو از گپش گست تو با خودش اومد همه ای برد در بالای ما بود ما یک آدم دوامش 8 ساعت قطعا نمی قدر آدم گپ زدیم لیکن یخل تورت با گپ زدیم میگه زندگانی راستی خواهد کجی ناید به کار چوبی کج رو آتش از بی‌قدریش جا می شود لیکن یخل تمیخ بناموس یعنی که چوبی کج در آتش نه در زنین
имрӯз болои мардум хатарай имрӯз ба пага сол мешава ман гапада шумо гуфтаистам чӣ қадар шумо курақлен хабки басай хабки иғво андохтӣ фитна андохтӣ ҷанг андохтӣ кира фитна андохтум кира ҷанг андохтум ба ҷои раҳмат гуфтантон айдама тасаввур кун ман набошум кадом блогера ин масъаларо мегира мекунад кадом блогера ин масъаларо мегира мекунад беғарзаи ман болои модари тоҷик болои зани тоҷик ҷабр мешава баъдан муттаҳамшон мекунанд дар прямой эфир мебарораншон бечорао тарсида ман бо мегум ман нисбати ҷабрдиҳое ки дар прямой эфир маҷбур буданд дашном кунанд маҷбур буданд во наметонистанд шумо таҳдидоро аз ӯ видео медонистон ки чӣ гуна таҳдидшон кардаги буданд заноре ки нисбатшон ин қадар зулм карданд бароварда бо шармандашон карданд инаи модаре ки дар хонаш дар квартирашира нигоҳ кардагиара ирам тӯҳмат карданд барои чӣ хотир тӯҳмат карданд ба хотири оне ки як версияи дига дар но дар кор буд ва ё худшонро сафед карданд лекин агар ки дапрос ма мегзарондум ҳатто агар дар назди ҳамоам мебуд агар аз ҳамин зано ма дапрос мегзарондум ман мехабидам шумо дар прямой эфир як бор дига бидроем ба ягон чашми дигатон тамошо кунен бародаро бахши зиёд ман ҳамаро дар назар надорам ҳамун дона мирғое ки дар болои ана ҳамин қадар чӣ баромада гап заданд ҳатто дар видеои динагинаи ман дуромадиянд ки ӯ кортон чӣ шид фалони беҳмадон натонистӣ дададида ман барномаҳои хидмат дорам ман ҳар рӯз барномаи хидмат дина барномаи хабарҳои оқипадарст ки буд албатта ки ё ҳам дар оқипадаро дохил мешаванд лекин ҳар як чиз ман намедам чӣ намекунам ва рӯзи ин барнома имрӯзай новостияй чунки ҷиноятай кумар чавен ҳамун дар динагӣ навистагиётон ку дар иҷа комментотона ма бинем чунин одамо худтон ягон кор карда наметонен ягон беҳбудӣ карда наметонен ин як примери оддӣ дар ҳолати далер шид ҳаматон дар прямой эфир тамошо карден ин тарафаш як хелиш биромада дига дар асоси хайб хабида як хелиш биромада хандида ҳама тамошо кардаса ба тарзи завқу ба тарзи ки далера чӣ кор мекунанд см шарифа чӣ кор мекунанд фалони чӣ гап мешава ки чӣ кор мекунанд гуфта як кас фикри модароро накард агар мекардаги одам мебуданд дар бари далер мерафтан рост мешиданд ин фактай шумо худтон ягон хел таъсир расонда дар ин кор наметонен ҳадди ақал ҳамун лайки падарлаънати сабилитона дар ҳамин видео монен ки ҳамун душман бина ки чанд қадари та ҳамун чашмат ҳуишидагиай худат карда наметонӣ одаме ки мекуна фаҳмш дастгириш накӣ ёрдамаш накӣ дабараш наист фаҳмш мон корша карда мегира ба ҷое ки нехе дар инҷа маштаги дар ҷои маштаги тата ҷавоб натияву корша даво куна ино блогер нестанд ино ғамхори мардум нестанд ино ҷинояткоранд ҷинояткоре ки ҷулӯи иноро гирифтан дар корай аз чӣ хотир ино инқадар корро карда бераҳм мегарданд дар ҷодаи коришон як бор шумо фикр кунед бояд ягон гапҳои момаҷон ягон хел вазн надошта боша барои чӣ барои он хотире ки шумо шоҳид буден суми масҷида хурд хидмат бизнеста якиҷо пайдо шид ҳам бизнеси ман аз суми бародарон дар барам рост истодан 50-100 додан ба мана ҳиҷомави кардам имрӯз алҳамдулилла рафта истода алҳамдулилла бо мегум сумоша баргардон додам ҳамин гапите набуд ки худ баромадӣ гуфтӣ ки аз суми масҷид бор гирифтӣ нигаҳ кар як гапат мегум ё я ба ягон рӯз ҳамира гуфтӣ нагуфтӣ я па ман гуфтам нигаҳ кар бародарҷон просто дар яд мемра бо мега грех нигаҳ кар биё як гап мегум ман суми масҷида хӯрдам ё нахӯрдам савол ту гуфтӣ ки аз суми масҷид бор гирифтӣ нигаҳ кар ҷони ширин ин ҳамин здани истодагиай туғрӣ ҳамҷа меган масъули кор акай муҳаммад ҳамҷа кора бар ту ҳамин гапа гуфтӣ ё нагуфтӣ подожди ту чӯ вақте савол метид ман канса ҳамин здани ҳама бисози худат бисозӣ ҳар рӯза дар ҳамин ҷа банд бошӣ ту ҳақ дорӣ ки аз суми ҳамин ҷамъ шидагӣ багирӣ барои зиндагита барӣ ҳақ дорӣ ё не не айҷо мехӯри агане ин аст 2 моҳ 3 моҳ банди айҷо бояд бихӯри агане ту кор надорӣ ки зиндагита пеш бурда битонӣ ӯ масъул наша дар ӯ кор ту чӣ ҳақ дорӣ аз суми ба ҳамон хотир ягон кас нахӯрда муафиқи мутаассифона аз шариат дурӣ бача не просто дар яди ман мурдаиса бо мегӯ мегирезӣ ман бигум ку бомдод шуда алҳамдулилла мега акай бобоҷон дар руд нур намуда нура чикор бени сума фарто фатво гуфтӣ нафаҳмидам фатво гуфтӣ чӣ гуфтӣ бахшиш гап кардем фатво додем гап ча ҳеҷ кар на фатво додай не чӣ ҳамин иштибоҳат аз тарафи мон буд ки гуфтам мегирем мехарам бо аврада дар ҷош мемонам мағзи барзиёт ки то ки ман ҳар рӯз дар раҳ рафтам омадаистам як дуромаде ба зиндагим шава ҳамин кор буд ин акаҷон бисёр возеҳ равшан кунем яъне худат аз ҳисоби ҳамон пуле ки дар масҷид барои масҷид мардум доданд рафтӣ дору харидӣ то ин ки фурӯши фоида кунӣ
бале фоида кунам фоидаша барзиёд бо дастуми масҷид уни ақидаи хидмай ба ягон кас бо набари набиёриш ки сануни ин фикри хидма ягон кас иҷа фатво мафто ягон чи додагӣ нестай ин ҳами қадар буд бале масалан мода ҳаст ки гӯё баъзиё фатво додиянам хеле гапҳо буромадагӣ ҳеч фатво мафтои читари гап чапи зиёдӣ лекин худот нодуруст аст ман возеҳ равшан барот мегӯям худот вакили мардум будӣ мардум пулро равон карданд вазифаи худот танҳо ин буд ки кам аз зиёд аст ба ҳамун пул бояд масҷидат тайёр мекардӣ бибин алҳамдулилла 14 миллион зиёд пулай ба ин пул озод шава масҷида ремонт кардан мега акай бобоҷон дар руд нур намуда нура чикор вайни сума парто ба даъни худаш қоил шид имрӯз гаштестай чӣ гуна шумо ӯро тамошо мекунед чӣ гуна шумо ба гапи ӯ бовар мекунед ҳамин хел ақл тафаккуру ҳамин хел фаҳмиш боша шумо пешравӣ интизор нашен дар ҷомеа нигоҳ мекунама тамошо дорум видеоҳошона бировардиян ҳоли ман дар бораи видеои ӯ гап мезанам аделна дар пеши чашмат аёнай дурӯғ гуфтан дурӯғошон дар пеши чашмат аёнай эфир рафтагиян иш қатъиш разбор дорад ки тарафи ман 100 додам тарафи ман намечанд додам мушкилии зано мондагӣ иде далбаёбе ки тарафдоришон мекунад тамошо дора надидестай пеш чашмаш при парда